वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज तफसील से हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की। बहुत अरसे बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हम कह सकते हैं कि कोई मुख्तलिफ ख़बर आई गुज़िश्ता रोज़, जब ये पता चला कि इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को तब्दील करने का फ़ैसला कर दिया है और सुहेल आफरीदी साहब जो एक फ़र्स्ट टाइम MPA हैं, उनको नॉमिनेट किया है चीफ़ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के लिए। फ़ैसला जमात ने तो कर दिया। जमात का फ़ैसला आया तो गंडापुर साहब की तरफ से पैगाम आया कि उन्होंने इस्तीफ़ा भी अपना भिजवा दिया है। मगर अब सवाल यहाँ उठ ये रहा है कि क्या ये तब्दीली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस नाम का फ़ैसला किया है, क्या वो तब्दीली सचमुच खैबर पख्तूनख्वा में आ पाएगी कि नहीं। एक तरफ तो जो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हैं फैसल करीम कुंडी साहब इस्लामाबाद में मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि उनको अभी तक इस्तीफ़ा नहीं मिला, उनके दफ्तर जो चीफ़ मिनिस्टर हैं उनका इस्तीफ़ा नहीं पहुंचा, जबकि अली अमीन गंडापुर साहब के बकौल इस्तीफ़ा भेज दिया गया है। दूसरी तरफ जो वफाकी हुकूमत से जिस किस्म के पैगामात आ रहे हैं, उससे भी वाज़े होता है कि इतनी आसानी से ये तब्दीली जो है ये शायद आने नहीं दी जाएगी। अता तारड़ साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत तनकीद की सुहेल आफरीदी साहब पे और कहा कि वफाकी हुकूमत ये नहीं होने देगी। वफाकी हुकूमत ये कैसे नहीं होने देगी ये हमें समझ नहीं आया, क्योंकि उन्होंने ज़िक्र किया कि कोई एक ऐसा शख्स जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट करता हो या उनका सिंपथाइज़र हो, उसको चीफ़ मिनिस्टर नहीं बनने दिया जाएगा। ये बात पहले से भी हो रही थी कि तब्दीली शायद जिन हलकों का सपोर्ट हासिल था गंडापुर साहब को, वो नहीं इतनी आसानी से होगा। अब ऑब्वियसली इसमें सबसे पहला जो चैलेंज है वो तो नंबर्स गेम होगी पार्लियामेंट में। वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत स्ट्रॉन्ग हम कह सकते हैं प्रेजेंस है खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में, उनके 90 से ज़्यादा अराकीन हैं, मगर इनमें से 30 के करीब जो अराकीन हैं वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, यानी कि वो पार्टी के उम्मीदवार नहीं गिने जाते। तो अगर कहीं उनका वोट इधर उधर हो गया तो इलेक्शन कमीशन या इधर उधर कोर्ट्स में शायद कुछ फ़र्क उनकी जो इलेक्शन है या उनकी जो सीट है उस पर नहीं पड़ेगा। हिज़्ब इख्तिलाफ़ जो है उनके मेंबर्स जो हैं वो 52 हैं। तो अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है और जो क़यासराई भी हो रही है कि ये जो आज़ाद अराकीन हैं, अगर इनके वोट्स इधर उधर हो जाएं तो शायद अपोजिशन भी अपना कोई कैंडिडेट जो है उसको कामयाब करवा सकती है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही कोई और कैंडिडेट जो है वो सामने आ जाए। ये भी क़यासराई हो रही है कि कोई कंसेंसस कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही सामने आएगा, एक ऐसा कैंडिडेट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिसका ताल्लुक़ हो मगर वो इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत वफाकी हुकूमत को मंजूर हो। इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या असर होगा पार्टी पे, सूबे पे, सूबारी सिक्योरिटी सिचुएशन पे। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर खान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं ये सिक्योरिटी के मामलात पे। हमें ज्वाइन किया है अरशद अजीज़ मलिक साहब ने, सहाफ़ी हैं, रेजिडेंट एडिटर हैं, जंग पेशावर से उनका ताल्लुक़ है, और फरजाना अली साहिबा ब्यूरो चीफ़ हैं आज न्यूज़ पेशावर। वेलकम टू द शो ऑल ऑफ यू। मैं अगर ताहिर साहब आप इजाज़त दें तो मैं फरजाना साहिबा से गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। जी फरजाना साहिबा, ये बताइएगा कि इस वक्त क्या सोच आपको पेशावर में दिखाई दे रही है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या सब एक्सपेक्टेशन या उम्मीद सबकी यही है कि स्मूथली ये नए चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हो जाएगा? बहुत शुक्रिया। कल तक तो ऐसे लग रहा था कि स्मूथली सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि जिस आराम से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने, जो कि एक्सपेक्टेड भी था, ज़ाहिर है जब खान साहब फैसला कर लेते हैं तो फिर उसके अगेंस्ट कोई नहीं जाता, क्योंकि जो गया है फिर उसका अंजाम भी लोगों ने देखा है। तो इसलिए बड़ा स्मूथली उन्होंने कह दिया कि मैं अभी इस्तीफा दे रहा हूँ, और फिर हमने देखा कि उन्होंने दे भी दिया। ये और बात है कि अब वो है, ये एक बहस अलहदा हो रही है। लेकिन अलबत्ता
ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपने ये जो सवाल किया कि अब क्या स्मूथली हो रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के फैसले और जो वफाकी हुकूमत की तरफ से या वफाक के नुमाइंदों की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके बाद चीज़ें जो हैं वो लगता नहीं है कि स्मूथली होंगी। ये चीजें थोड़ी सी एक कंफ्यूजन की तरफ चली गई हैं। फिर अच्छा, वजीर आला साहब के जो इस्तीफे का भी एक मामला है, वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। अगरचे अभी पार्लिमानी पार्टी का इजलास वजीर आला हाउस में शुरू हो गया है, इशाइये पर बुलाया हुआ है वजीर आला ने सबको, तो देखते हैं कि वहां क्या होता है। लेकिन जिस तरह से सुहेल के ऊपर सुहेल आफरीदी के ऊपर कल रात जैसे ही उनके नाम का ऐलान हुआ, उनको नामजद किया गया खैबर पख्तूनख्वा वजीर आला के लिए, तो आपने देखा कि सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ की अपनी एक खुशी सामने थी, लेकिन कुछ हलकों की तरफ से जिस तरह उनके ऊपर तनकीद शुरू हुई, और फिर जो मैंने जिक्र किया कि वफाक के नुमाइंदों की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई और उसमें वाज़े तौर पर कह सही। दिया गया कि इनको तो नहीं बनने देना, तो वो चीजें तो लग रहा है कि शायद इतना स्मूथली नहीं होगा। ठीक। अरशद साहब, सर आप से भी अब आगे की बात करते हैं, बट सर ये बताइएगा कि ये भी बात हो रही है कि सुहेल आफरीदी साहब का नाम काफ़ी दिनों से अब पब्लिक हो चुका था, लोगों को अंदाज़ा था कि इन्हीं को नॉमिनेट किया जाएगा। सर, और अगर ये सही बात है तो फिर ये ताख़ीर क्यों हुई कि नाम पब्लिक था, लोगों को मालूम था, मगर इमरान खान साहब की तरफ से ऐलान गुज़िश्ता रोज़ सामने आया? जी आरफा, सूरत हाल ऐसी है कि इमरान खान साहब ने कुछ माह कबल ही फैसला कर लिया था, जो मेरी इतलात हैं, कि अली अमीन गंडापुर साहब को हटाना है, और उसके लिए उन्होंने 3 नाम मांगे थे। तो 3 नाम जो थे वो उस पर गौर खोज कर रहे थे, और जो भी लोग आते थे उनसे तबादला ख्याल भी करते थे, बात भी करते थे। अक्सर ये लोग भी जाके मिलते थे वहाँ पे। लेकिन अगर आपको याद हो तो अली अमीन गंडापुर साहब को वो बुलाते थे कि आप आएँ, मुझसे मिलें आके। वो चाहते थे कि उनसे पहले बात हो जाए ताकि फिर मैं उसके बाद कोई अनाउंसमेंट करूँ। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब को भी सूरत हाल का इल्म था, तो वो 5 माह मुक्का वहाँ पे मुलाकात के लिए नहीं गए, और जब भी जाते थे तो कहते थे जी पुलिस ने मुझे रोक लिया है। हालांकि जब भी उनका दिल चाहता है वो मुलाकात कर लेते थे। और दिलचस्प बात ये थी कि बैरिस्टर सैफ जो हैं, जो इनके मुशीर थे, सही। इस दौरान में वो मुलाकातें कर रहे थे, लेकिन अली अमीन साहब नहीं जाते थे। उनको अंदाजा हो चुका था। जब आखिरी मुलाकात पे ये गए ठीक। तो इमरान खान साहब ने काफ़ी बाज़पुरस की, बहुत सारी बातों पर ज़ाहिर है कि वो उनसे पूछा गया कि जी ऑपरेशंस क्यों नहीं बंद हो रहे, ड्रोन हमले क्यों हो रहे हैं। जो भी एक पूरा एक टास्क था जो इनके हवाले था, और इमरान खान साहब की अपनी रिहाई के हवाले से कुछ नहीं हो रहा था। तो उस मौके पे थोड़ा-सा अली अमीन साहब ने रिएक्ट किया, यानी उनको अंदाज़ा तो था। तो उन्होंने ठीक। क्या किया कि 2-3 पॉइंट्स उन्होंने उठा दिए कि जी मैं काम कैसे करूँ, अलीमा खान जो है वो मुदाखलत करती हैं, वो एमआई के साथ मिली हुई हैं, जब भी मैं कैंपेन चलाता हूँ कुछ न मेरे पीछे सोशल मीडिया डाल दिया जाता है। तो वो जो बयानिया जेल से निकला था, वो बात उन्होंने की। फिर उन्होंने कहा कि जी मेरे साथ जो वज़रा हैं, वो तो परफॉर्मेंस उनकी बड़ी ख़राब है, मैं तो तब्दील नहीं कर सकता। तो वो इस तरह उन्होंने जाके जो बातचीत की, मेरा ख्याल में कि वो आखिरी उनकी जो मीटिंग थी, उसमें ये मामला जो है फिर ख़त्म हो गया, और इमरान खान साहब ने ठीक। फैसला कर लिया कि बस अब मुझे इसका ऐलान करना है। तो ये जो इतना अरसे से ये मिल नहीं रहे थे, यही वजह थी कि वो काफ़ी सारी नाराज़गियाँ हो गई थी, और इमरान खान साहब को जो भी जाता था जाके, आपको पता ही है पार्टी के अंदर तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो जो भी मिलता था जाके वो बताता था जनाब सही है। गवर्नेंस नहीं है, यहाँ पे ये इश्यूज़ हैं सूबे के अंदर। तो वो सही। चीज़ें बिल्ड अरशद साहब, होती विल रहीं। जस्ट कम बैक टू बहुत वो सपोर्ट जो थी वो कम हो रही थी। ताहिर साहब, आपने सुनी हमारे दोनों कॉलीग्स की बात, ऑब्वियसली इनको बहुत गहरी नज़र है इनकी पेशावर पे, बट सर जो वफाकी हुकूमत का, जैसे फरजाना साहिबा जिक्र कर रही थी, जो वफाकी हुकूमत का रिएक्शन आया है, रद्द अमल आया है, उससे आपको क्या लग रहा है? बहुत शुक्रिया। फरजाना ने शुरू में एक बात की थी कि पहले शायद स्मूथली का एक सोच वहाँ थी पेशावर में, लेकिन कन्फ्यूजन उसके बकौल और ये जो हालात, आपने इसलिए अच्छा पॉइंट आउट किया कि ये अभी
آپ کے پروگرام سے پہلے یہ والی نئی ڈیولپمنٹ ہوئی، تو میرے خیال میں ایک سوال تو ضرور وفاقی حکومت سے بنے گا. ایک سوال تو میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتی ہے، کہ کس بنیاد پہ وفاقی حکومت کے وزیر اطلاعات کس بنیاد پہ، کس دلیل کی بنیاد پہ، آئین پاکستان نے کہا ہے کہ کسی پارٹی کی اگر اکثریت ہو تو اس کے ایم پی اے کو اگر اس کے فاؤنڈنگ چیئرمین یا اس کے سابق وزیر اعظم اس کے کرتے ہیں تو کیا یہ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے؟ یعنی کس بنیاد پہ؟ بالکل. آیا بندوق کے زور پہ آپ نے یہ کام کرنا ہے؟ تو بندوق کے زور پہ ماضی میں جو ہوئے ہیں وہ تاریخ کا سیاہ باب اس وقت بھی ہے. وہ کبھی کبھی لوگ بلوچستان کا ذکر بھی کرتے ہیں اور دیگر جو واقعات ہوتے ہیں. سپریم کورٹ نے کافی عرصے بعد ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کو بھی، تو یہ تاریخ میں ایک اور سیاہ دبے کے لیے موقع فراہم نہ کریں. طاقت کے بل بوتے پہ آپ کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو خرید سکتے ہیں، آپ لوگوں کو اغوا کر سکتے ہیں، جس طرح کہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ان کی ایک لاہور کی مہمان جو وہاں موجود تھی اس کو انہوں نے اغوا کر دیا، اور ابھی تک اس کا کچھ، کل شاید اس کی بہن اس سے ملی ہو کر کہہ رہے کہ اس کا ناخن کٹا ہوا تھا، یہ تھا وہ تھا. تو بہرحال تو یہ تو ڈکٹیٹرشپ والی سوچ ہے وفاقی وزیر اطلاعات صاحب نے جو آج کی ہے. آپ صبر کریں. دیکھو ایک صوبائی اسمبلی کے ممبر کا کسی ایشو پہ بولنا یہ ان کا رائٹ ہے. دوسری بات کہ جب حکومت میں لوگ آتے ہیں اس کی ترجیحات پھر اس طرح نہیں ہوتی کہ جب ایم پی اے کی حیثیت سے بولتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ایک خیبر ضلع کا وہ ایم پی اے ہے، وہاں اگر ایک اسٹرائک ہوتی ہے اور اس میں ان کے بقول اگر لوگ کہتے ہیں کہ اس میں سول انگیجمنٹ کی جو بعد میں مانی بھی گئی، بالکل، تو اگر وقت پہ اس نے بیان دیا ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہم نہیں چھوڑنے دیں گے، ہم وہ نہیں دیں؟ تو میرے خیال میں یہ بہت غلط سوچ ہے، منفی سوچ ہے. مسلم لیگ نون اپنی اس میں یہ آج کل ایک جو بدقسمتی سے ہماری سیاست میں ایک نئی جو ایک روایت قائم ہو گئی کہ بس یہ اختیار تو ووٹ کا بھی، بس آپ ووٹ بھی عوام کے پاس نہیں ہے، وزارت بھی آپ نے وہ کسی اور نے دینی ہے. یہ سوچ تبدیل ہونی چاہیے. اس وقت آپ کو ویلکم کرنا چاہیے تھا. بالکل. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویل بی رائٹ. ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں طاہر خان صاحب سے، فرزانہ علی صاحبہ سے اور ارشد عزیز ملک صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کی سیاست پہ. جی فرزانہ صاحبہ، یہ اب مجھے بتائیں کہ یہ جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں اور یہ بھی جو اطلاع آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کنسنسس کینڈیڈیٹ آ جائے، یہ قیاس رائے میں کہوں یا کوئی اس سے زیادہ سالڈ ہے گفتگو، یہ آپ مجھے بتائیں گی کہ کوئی کنسنسس کینڈیڈیٹ کیا اس کی پاسبلٹی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کے لیے تیار ہے کہ اگر بہت پش بیک آئے گا تو وہ کوئی ایک جس کو کہتے ہیں کہ somebody more acceptable to the establishment and to the federal government، وہ اس کو سامنے کر دیں گے؟ مجھے یہ چیزیں بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر بھی، اور لوگوں سے بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ، وہ جو 3 لوگ تھے کہا جا رہا ہے کہ نام تھے، تو اس میں سے کل بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ اچھا ٹاپ پہ تو میرا نام تھا، اور کسی اور نے کہا کہ یہ تو میرے لیے کہا گیا تھا. تو وہ چیزیں تو اپنے ایک حساب سے چل رہی ہیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ظاہر ہے آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا فائنل فیصلہ وہی ہوتا ہے جو کہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہوتا ہے. اب انہوں نے ایک نام اناؤنس کر دیا ہے، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے حلقے اور خصوصاً جو کارکن ہے وہ اس نام سے خوش ہے. جو خوش نہیں ہے، جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ ہم ہوں گے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ 3 نام بھی ایسے ہی، مطلب اگر میں ذاتی طور پر اگر آپ میری رائے پوچھ رہی ہیں تو ان 3 کو جب میں کمپیریزن کرتی ہوں تو وہ تقریباً ایک ہی جیسے بنتے ہیں جو بتایا جا رہا ہے. اب اللہ کو علم ہے کہ واقعی سہیل آفریدی کے ساتھ باقی 2 نام کون سے تھے، لیکن بہرحال جو زیر گردش ہے ان کا اگر کمپیریزن کیا جائے تو پھر ایک ہی بات ہو جاتی ہے. لیکن میں یہ چیز دیکھ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جو کارکن ہے وہ بہت خوش ہے علی امین گنڈا پور صاحب کے کو ہٹائے جانے کے اوپر،
क्योंकि उनको ये लगता है कि हमारा जो एक ही मकसद था, जिसकी बुनियाद पर ये इलेक्शन लड़ा गया, हम सारे लोग घरों से निकले, जो अली अमीन को एक इमरान खान साहब ने उनके ऊपर ट्रस्ट किया, इमरान खान साहब ने उनको वजीर आला बनाया, हम सब ने उनको वजीर आला बनने में और आगे बढ़ने में मदद दी। तो उसका एक बुनियादी नुक्ता था और वो खान साहब की आजादी था, जिसमें ये न सिर्फ फ्लॉप हुए हैं बल्कि एक और भी चीज है कि वो जो एक उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क भी लग गया है, वो भी है। तो इस वो तो सही। वाकई बिल्कुल मुमकिन नहीं है। लेकिन अब जो सुहेल आफरीदी है, आपको पता है कि ये मुराद सईद पे बहुत जाहिर है उनके नॉमिनी भी समझे जाते हैं और सारा कुछ। तो वो जो चीज है वो एक वर्कर को भी खुश कर रही है, पार्टी के अंदर भी मामला को थोड़ा सा एक तरफ ठीक। लेके जा रही है। तो मुझे अंदाजा नहीं है कि अब इस स्टेज पर क्या पार्टी अपना आप जिसकी तरफ इशारा कर रही है, क्या वो विद इन पार्टी आप कह रही है? तो फिर तो मेरा ख्याल में तो ये तो एक मज़ाक़-ख़ेज़ सी सिचुएशन हो जाएगी तहरीक-ए-इंसाफ के लिए कि ये क्या मज़ाक चल रहा है कि एक ठीक। तो आपने अभी 1.5 साल हुआ नहीं, आप एक वज़ीर आला को चेंज कर देते हैं और वो वज़ीर आला साहब अपने इस्तीफे में ये लिखते हैं कि मुझे तो एक वीरान, उजाड़ और मसाइलों से भरा हुआ सूबा मिला था, बावजूद इसके सही। कि 2 हुकूमतें आप ही की गई है, तो चीज़ें तो फिर और भी कन्फ्यूज़ हो जाएँगी। बिल्कुल सही। अच्छा, यही फरजाना साहिबा की बात को अगर मैं आगे इस तरह भी बढ़ाऊं कि अगर जो आफरीदी साहब हैं, जैसे अगर उन्होंने गंडापुर साहब जैसे रास्ते अपनाए तो वो पार्टी में बिल्कुल उनका भी वही हाल होगा जो गंडापुर साहब का हुआ। अगर कोई कंसेंसस कैंडिडेट आ गया तो उसके ऊपर भी पहले दिन से मोहर लगी होगी कि इनको तो इसलिए सामने लाए हैं क्योंकि जो एक जेन्युइन वर्कर था पार्टी का, जो कैंडिडेट था, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो ये तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, चाहे सुहेल आफरीदी साहब बने या कोई तीसरा आए। देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि कोई जमहूरियत तो है नहीं है। एक इमरान खान साहब ने ऐलान किया, उन्होंने बताया कि जी फलाना बंदा जो है वो वज़ीर आला होगा, तो अब वही वज़ीर आला होगा जो इमरान खान साहब जिसको बनाना चाहेंगे। इस पार्टी के अंदर दूसरा कोई नहीं आ सकता। अब जहाँ तक मामला है कि चैलेंजेस की बात है, और मैं आपको यही बताऊं कि अगर अली अमीन वाला वो चाहते थे कि मुफाहमत के ज़रिए मामला चलाएं, उन पर यही इल्ज़ाम था ना कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं। वो अब ये भी जो सुहेल अफरीदी हैं, अब इनको एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं। अगर ये इमरान खान साहब की पॉलिसी अपनाते हैं, जो कि इनको टास्क हवाले किया गया है, जो मिशन इनके हवाले किया गया है, जो मैसेजेस इनको आए हैं, अगर ये वो अपनाएंगे तो फिर उसमें तो मुफाहमत नहीं है, उसमें तो मुज़ाहमत है, उसके अंदर तो फिर माज़राई है, इस्लामाबाद पे चढ़ाई है, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा सूबे के लिए। सूबे को चलाने के लिए बड़े चैलेंजेस हैं यहाँ पे, आपके सामने है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, यहाँ फाइनेंशियल इश्यूज अलग से हैं, बेरोज़गारी है। लेकिन अगर इनको टास्क जो इमरान खान साहब ने जिनकी नाकामी पर अली अमीन गंडापुर साहब को फारिग किया है, अगर वही टास्क इनको दे दिए गए हैं कि जी आपने वफाक के साथ ताउन नहीं करना, आपने यहाँ से ऑपरेशन बंद करवाने हैं, आपने यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होने देनी, तो मेरे ख्याल में कि ये तो फिर एक टसल शुरू हो जाएगी ठीक। सूबे की मरकज के साथ, सूबे की एस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, कोई भी वज़ीर आला हो, चाहे अली अमीन हो, तो वो भी उनकी सूरत हाल आपके सामने थी। तो कहने का मकसद ये है कि अगर सुहेल की आप बात करेंगी या कोई भी सही। नॉमिनी हो, ये बड़ा मुश्किल है, बड़ा चैलेंजिंग है, बहुत मुश्किल ये से बहुत मुश्किल आपने ही सूबे को रहेगा। चलाना। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू कर रहे हैं ताहिर खान साहब से, अरशद अजीज़ मलिक साहब से और फरजाना साहिबा से। ताहिर साहब, अब इसका एक तो गवर्नेंस का एस्पेक्ट है जिस पे अरशद साहब ने बात की कि बहुत मुश्किल रहेगा, मगर इसका एक बहुत अहम जो एस्पेक्ट है वो सिक्योरिटी सिचुएशन का है। अब खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जब तक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, हम ये सिक्योरिटी मसाइल कैसे हल करेंगे? कहीं ना कहीं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या तो वो कन्विंस कर लें इस्टेब्लिशमेंट को, या इस्टेब्लिशमेंट इनको कन्विंस कर ले कि ऑपरेशंस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए और आगे बढ़ने का क्या रास्ता है। ठीक।
इसका जवाब देता हूँ। हाँ। 3 सेकंड में जी। एक और बात करना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से। अता तारड़ साहब को नवाज शरीफ का 19 सितंबर का ट्वीट 2020 का ज़रूर पढ़ना चाहिए अच्छा, कि वोट को इज़्ज़त दो। 5 साल हो गए हैं लेकिन वो ट्वीट अभी तक वहाँ पर मौजूद है। ये मैंने सिर्फ उसको तवज्जो दिलानी थी। अब आपके सवाल का जवाब, मेरी नज़र में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी हो सकती है कि जो इस मसले के हल की तरफ मामला जा सकते हैं। इसलिए इमरान खान जब भी उसका बयान आता, कल भी जो उसका ताज़ा बयान है, उसमें ज़रूर वो अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात की बात करता है और मसाइल के हल की बात करता है। तो लिहाजा तहरीक इंसाफ, क्योंकि अफ़गानिस्तान में इस वक्त भी इमरान खान को एक मुस्बत अंदाज में देखा जाता है। मैं भी अफ़गानिस्तान से आया हूँ, एक हफ़्ता में उधर था। वहाँ सोच यही है कि वो लोग उसमें कुछ कर सकते हैं। तो अगर आप PTI को लूज़ करेंगे, आप उसको सूबाई हुकूमत ना आने की धमकियाँ दे रहे हैं कि हम नहीं होने देंगे, तो लिहाजा ये जो आप मसले की बता रहे हैं, ये मज़ीद पेचीदा हो सकता है। और KP तो चाहती है, तहरीक इंसाफ तो चाहती है कि मसले का हल हो, क्योंकि इसमें अब तो ज़ाहिर बात है कि फ़ौजियों की शहादतें भी हुई हैं और कल 11 ISPR ने बताएं, 5 की बाद में ख़बर आ गई, आज मेजर शहीद हुआ है देर यास्मीन खान में। तो इन मसाइल का हल मेरी नज़र में बंदूक वाली ये जो तारड़ साहब कहते हैं ना, बैठना चाहिए। ये मामला ऐसा है और ये चैलेंजेस मुश्किल है, चैलेंजेस बड़े हैं, मसला इतना आसान नहीं है, लेकिन ये भी गलत सोच है कि मसला हल नहीं हो सकता। मसला माजी की निस्बत पेचीदा हुआ है, तो लिहाजा मज़ीद इसको पेचीदा इसी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से ये हो सकता है। बिल्कुल। फरजाना साहब, अब वेरी क्विकली, वक्त ज़रा कम है, ये बताइएगा कि ये आपको लगता है कि क्या अपोजिशन जमातें इस पोजीशन में हैं कि वो अपना कैंडिडेट ले आए, हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन ली जाए? देखिए, पाकिस्तान में अगर कोई चाहे तो सब मुमकिन हो सकता है, और जिसका इशारा वो देने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है सब कुछ फिर गैर जमहूरी ही होगा। अब अपोजिशन के पास 53 है, उनको 20 मजीद नंबर चाहिए 73 के लिए। तो अब वो 20 कहाँ से आएंगे? अब तो सारे के सारे आजाद हैं, आप किसी को भी ले सकते हैं, वो भी एक मसला हल हो गया जो आज इलेक्शन कमीशन ने कर दिया। लेकिन बात वहीं पे आके खड़ी हो जाती है कि फिर जमहूरियत का और उन सारी चीजों के सबक का हम क्या करेंगे। लेकिन आपके सवाल का जवाब कि हाँ, अगर कोई चाहे तो जो पाकिस्तान में होता आया है वो हो सकता है। क्या है जो नहीं हुआ? आप 8 फरवरी के रिजल्ट देख लें, आप पाकिस्तान में होने वाले सारे ठीक है। मामला देख लें, तो हर जगह क्वेश्चन मार्क है। तो हो तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन होगा कैसे, ये अब बुनियादी सवाल है कि क्या मौलाना साहब को राजी किया जाएगा, किस किस को राजी किया जाएगा, कहाँ क्या कुछ होगा, वो 20 लोग कैसे हासिल किए जाएंगे। तो ये एक चीज है। फिर वेरी क्विकली अरशद साहब, ये बताइए, क्या ऐसी कोई जिसको कहते हैं ना हिसाब किताब पेशावर में चल रहा है? वेरी क्विकली सर। मेरे ख्याल में कि हमाकत होगी, गैर मुनासिब होगा कि आप जिनकी अक्सरियत है उनसे आप ले लें और 20 लोगों को आप तोड़े। इनको खुद चलने दें, इनके अंदर अपने इख्तिलाफात नहीं बहुत सर, ज्यादा हो रहा है कि और नहीं ये हो रहा? मुझे बताएं कि नहीं हो। देखिए, अरशद साहब ये ख्वाहिशात तो बताएं सबकी कि हैं, हिसाब किताब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हिसाब कोई किताब तो हो रहा है, तोड़ लेकिन चल रही है कि नहीं मेरा चल रही? हिसाब किताब हो रहा है। और आज वजीर दाखिला भी पेशावर में है, बातचीत तो हो रही है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस हद तक जाएंगे, क्योंकि इससे फिर सूबे के अंदर अनारकी होगी और यहाँ पे काफ़ी इस पे एहतजाज भी होगा। तहरीक इंसाफ के अंदर ज़ाहिर ये वर्कर उसका है, यहाँ पे सूबे के अंदर फिर दीगर मसाइल पैदा हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। जिनकी अगर अक्सरियत है उनको देना चाहिए। अगर वो खुद टूटते हैं, उनके अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बन ठीक सर। जाता है, तो वो खुद ब खुद टूट जाएंगे। तो अगर आपने मुदाखलत की तो मेरा ख्याल है सूबे में आ गई अमन बिल्कुल अमान का ठीक सर। मामला है, तो मजीद हालात खराब हो ताहिर जाएंगे। साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स वेरी क्विकली। मैं दोनों से इत्तेफाक करता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा को उनको उसके चेयरमैन को PTI को ये हक है। PTI का खैबर पख्तूनख्वा तीसरी मरतबा ये लोग जीते, ये तारीख़ का हिस्सा है। PTI किसी भी सूरत में अपने जो वहाँ पर सपोर्ट है, वहाँ जो उनकी गवर्नमेंट है, मैं पॉलिटिकल उससे बात नहीं करता, सियासत मेरा
اور آپ کا کام نہیں ہے, صحافیوں کا کام نہیں ہے, سیاستدانوں کا کام ہے. لیکن جس کے پاس اکثریت ہے حکومت ان کی ہونی چاہیے. لوگوں کو ڈرانا, دمکانا, اغوا کرنے کی دھمکیاں دینا, یہ سلسلے ماضی میں تھے, اس کو اب ختم ہونی چاہیے, کیونکہ لوگ اب ہر چیز کو سمجھتے ہیں. بہت بہت شکریہ ہمارے مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے غزہ کی. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے غزہ کا. 2 سال ہو گئے جو جنگ شروع ہوئی تھی, یا اسرائیل نے شروع کی تھی جو حملے کیے غزہ پہ. 2 سال یہ ظلم جو ہوتا رہا اس ملک, دنیا کے اس خطے میں, تو اب فائنلی کچھ امید کی ایک کرن جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ شاید یہ اس میں ظلم میں اور جو وہاں ڈیتھس ہو رہی ہیں ان میں کوئی کمی آئی. اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان ایک امن جو معاہدہ ہے, جو امریکہ کی طرف سے پلان سامنے آیا تھا, مسلمان ممالک نے بھی اس کو سپورٹ کیا, اس کے پہلا جو مرحلہ ہے وہ اسرائیل اور حماس دونوں نے قبول کر لیا ہے. اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ امید یہی ہے کہ جو وہاں جنگ بندی ہے وہ رک جائے گی. یہ بھی بتایا گیا ہے ہمیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کہ حماس نے یہ کمٹمنٹ کر لی ہے کہ وہ تمام جو یرغمالی ہیں, یعنی کہ ہاسٹیجز ہیں ان کے پاس, ان کو وہ رہا کر دیں گے. اور اسرائیل جو ہے اس نے بھی ایک کمٹمنٹ کی ہے کہ ایک طے شدہ لائن تک وہ اپنی فورسز کو پیچھے ہٹا لیں گے. قطر نے یہ بھی واضح کیا ہے. قطر, ایجپٹ, یہ ممالک جو تھے یہ بہت ہم کہہ سکتے ہیں they were closely involved in the negotiations جو یہ ہو رہی تھیں. انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ یہ پہلا مرحلہ ہے اس معاہدے کا. جنگ کا خاتمہ ہوگا, یرغمالی واپس ہوں گے, فلسطینی قیدیوں کی رہائی ہوگی, اور امداد کی فراہمی بھی اس کے باعث ہوگی. یہ اب دیکھنا یہ ہے, اور سوال یہاں یہ ہے کہ کیا اسرائیل جو ہے وہ اس کمٹمنٹ پر پورا اترے گا, اور کیا امریکہ اس کے اوپر دباؤ ڈالتا رہے گا. اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ زاہد حسین صاحب, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں. ویلکم ٹو دی شو زاہد صاحب. جی زاہد صاحب, بہت جس کو کہتے ہیں نا پازیٹیو ساری دنیا دیکھ رہی ہے جو بھی یہ اگریمنٹ ہوا ہے, معاف کریے گا, کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ بات تو صحیح ہے کہ اتنی جو 2 سال کی خون ریزی ہوئی ہے وہاں پہ غزہ میں, اور اب جو صورتحال یہ ہے کہ فیمین والی صورتحال ہے, اور جس میں ہزاروں لوگوں کی زندگی اور خطرے میں, تو اس میں یہ اگر سیز فائر ہوتی ہے, جس کے تھوڑے آثار اب نظر آ رہے ہیں کہ وقتی طور پہ جو ہے کچھ جنگ رک جائے گی, اور یہ ایک ایگریمنٹ ہو گیا حماس اور اسرائیل کے درمیان, جو ایکسچینج پرزنرز کی ایکسچینج کی. دیکھیں, یہ شرط جو تھی, یا یہ جو ایگریمنٹ کا یہ حصہ تھا, اس کے لیے حماس تو بہت پہلے سے تیار تھا, اور اسرائیل کی طرف سے جو ہے اس میں مطلب تیاری نہیں تھی. اور لیکن اب جو ہے میرا خیال یہ ہے کہ ٹھیک ہے, ایک حد تک پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی پریشر رہا ہے, اور اگر دیکھا جائے تو جو رائمہ بنی ہے دنیا بھر کا, اس کا بھی اثر تو ہوا ہے. لیکن ابھی تک یہ حتمی طور پہ بات نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جنگ پوری طرح رک جائے گی. ابھی بھی جو خطرات موجود ہیں, ابھی بھی خبر آئی تھی کہ باوجود اس کے کہ جب ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ جنگ بندی پہ رضامند ہو گیا اسرائیل, اور ایک لحاظ سے رک گئی ہے ان کی بامبنگ, لیکن نہیں رکی تھی ابھی تک. میں ابھی دیکھ رہا تھا الجزیرہ میں, اس میں کہا کہ ابھی تک کہیں کچھ علاقوں میں بامبنگ ہوئی ہے. تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے, دیکھیں 1-2 دن میں ویکینڈ پہ کہا جا رہا ہے کہ قیدیوں کا تبادلہ ہو جائے گا, جس میں تقریباً 20 ہاسٹیجز ہیں جو کہ حماس کے پاس ہیں, اور اس کے علاوہ تقریباً 25 جو ہے باڈیز ہیں جن کا وہاں پہ جو لوگ مر گئے تھے ہاسٹیجز میں, ان کو واپس کرنا ہے. اس کے بدلے میں تقریباً 2000 پیلسٹینین جو پرزنرز ہیں ان کو رہا کیا جائے گا. اور یہ ایک حد تک یہ بات بھی طے ہوئی ہے, جو کیرو میں جو کل 2-3 دن سے جو میٹنگ چل رہی تھی, کہ جو ہے اسرائیل جو ایک اپنی فوج جو ہے پیچھے ہٹا لے گا, اور ایک ایسی جگہ جائے گا جہاں پہ طے شدہ جگہ پہ, اور تو وہاں پہ رہے گا. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے, 2-3 چیزیں ہیں کہ ٹھیک ہے, یہ اس حد تک تو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ایک اطمینان کی فضا ضرور پھیلی ہے. وہاں غازہ میں بھی ایک لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ جنگ رک جائے گی, لیکن ابھی بھی بہت سارے خدشات موجود ہیں. ابھی جو ہے نیتنیاہو کی میٹنگ ہو رہی ہے اپنے کیبنٹ کے, اور ہم سب جانتے ہیں
کہ اس میں ہارڈ لائن جو رائٹ ونگ ہے وہ کسی طور پہ بھی سیز فائر کے لیے تیار نہیں تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس میں کہاں تک جائے گی. لیکن اگر یہ فرض کیجئے بات پیچھے چلی بھی جاتی ہے زاہد صاحب تو اگر آپ اب تک اجازت دیں یہاں مجھے ایک سوال پوچھنے کی کہ اگر جیسے آپ نے کہا کہ اسرائیل جنگ بندی اگر نہیں کرتا تو سر کیونکہ یہ یرغمالیوں کی obviously اگلے 2 دنوں میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہاسٹیجز حماس واپس کر دے گا, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر یہ اٹیکس جاری رہے تو کیا حماس پھر بھی ہاسٹیجز کو واپس کر دے گا؟ ابھی فی الحال تو ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل بھی مان جائے گا کہ کم از کم جب تک یہ قیدیوں کی واپسی نہیں ہوتی ہے اس وقت تک کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوگی, کیونکہ اگر ایسی کارروائی کوئی کرتا ہے جس میں تو اس کے بعد جو ہے وہ یقینی طور پہ قیدیوں کی واپسی نہیں ہو سکے گی. تو میرے خیال اس وقت اسرائیل کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے, وہاں بھی پریشر بہت بڑھ رہا ہے, پبلک اوپینین بہت زیادہ اس پہ ہے کہ جو ہاسٹیجز کو کسی طرح سے واپس لایا جائے. تو وہ تو ان کو میرے خیال اسرائیل اس بات کو تسلیم کر لے گا. لیکن اس کے بعد 2-3 چیزیں اور ہیں جو کہ بہت اہم ہیں. ایک تو یہ تھا کہ ٹھیک ہے دوسری ایک جو لائن جو بھی ایک بنی ہے وہیں پہ, لیکن وہ غازہ سے باہر نہیں ہوگی, وہاں پہ فوجیں اسرائیل کی رہیں گی. لیکن دوسرا ایک اور بھی آتی ہے کہ اس ایگریمنٹ کے پہلے حصے کی میں بات کر رہا ہوں, اس میں یہ بھی ہے کہ پھر انٹرنیشنل جو ریلیف ہے اس کو بھی اجازت دی جائے گی آنے کی. تو یہ دیکھیں ایک لٹمس ٹیسٹ ہوگا آئندہ چند دنوں میں کہ یہ قیدیوں کی واپسی, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مکمل جنگ بندی, اور تیسری بات یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل ریلیف ایجنسیز ہیں ان کو جو ہے وہ ان کے لیے بارڈر کھولے جائیں تاکہ وہ ریلیف پہنچا سکیں. تو یہ اگر ہو جاتا ہے تو ایک حد تک کہہ سکتے ہیں کہ ایک پازیٹیو چیز ہوگی. لیکن یہ کہنا کہ اس سے کوئی امن قائم ہو جائے گا مجھے لگتا نہیں ہے, جو خاص طور پہ اسرائیل کے جو ریکارڈ ہے اس میں مجھے نہیں لگتا ہے. دوسری بات یہ آتی ہے کہ جو حماس کا ایک اور مطالبہ ہے جو کہ فوج کا پوری طرح انخلا ہو جائے یعنی غازہ سے, تو وہ بھی اسرائیل تیار نہیں ہے. وہ تو بہت ہی اوپنلی بات کرتا ہے نہیں کریں گے. تو اب یہی دیکھنا ہے کہ بہت بہت شکریہ زاہد حسین, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک آن منڈے ناؤ.